Madame, soyez la bienvenue. Merci. Je voudrais 5 kilos de chocolat. D'accord. Bonjour. Bonjour, directrice. Cet handicapé vient faire quoi ici? C'est la directrice de la société. Très drôle. Eh oui, la directrice de la société est une personne handicapée. Mais elle a créé cette société qu'elle dirige avec efficacité. La preuve, elle m'emploie. Ah bon, ça c'est génial. Malgré mon handicap, j'ai pu créer ma société. Les personnes handicapées ont donc elles aussi leur place dans le monde du travail. Pour un développement inclusif de notre pays, facilitons l'accès à un emploi décent pour les personnes handicapées. Ceci est un message de la FITAP et ses partenaires avec l'appui financier de la BMZ et CBM. Apprenons, Wezon. Yo, m'appelle chocolat kilo, attends. Yo, Mi grandi. Ndi mi apprenons. Nous kawom nous à me tosi aller la fisia. Ajosi apprenons et onye. Ma pas nous chasser. Ajosi apprenons, nous wa me to et onye. Gake, etendo pa jo, si o le popolo le nonomo nyu to ame. Je si enyebe, e khomda jo ame. Oh, esi anyo. Tok ba be nous à me to me nye ha, me te do nye do fe. Si fia be nous à me do ha, do fe no fe, le do la do. Esi enye gbedasi tso feta kple pe hado to gbo. To BMZ kple CBN pe ga pe kpekpeɖeŋu me. Enyo nyaselawo le radio la voix de Vodi si le ke me tomi se nume de do zande enya popo de wamewo be nyawo nti mi se na wamewo nti nyawo le mo adi ga sia ganvo to hede a ndikanye a nyaga popo vide kude ni ke mi ja gula nti wa ne mi le toji la file sinye ko zande a ni ke kude nyana vi wamewo nti a da se nume koko zande a wa mi popo kude onatef alo nyi hatsere kele na kude wa mo be do na onti le Togo be anigbaji emi de monemia na ko apoto alo so pumunoto apoto Gaetan awume zunu le moanu e kenyi onatef beta to e kele Togoa be nume de o apoto Gaetan mi dogo apoto abel agarami hofe le ke mi fondo mi fonyere mi takpe we mi ho mi gbele e moadi radio la voix du veau ya to e won di ya dogbena e to di no lo pata kudo lon kudo bubu kudo jijwe kudo no vi wowo le ka o me le fafa me ne mia no du a tu mia bedua kudo amesia me ame uwo kudo amekyo si la me de blibo le wasi apata. Mi dakpe be mi va di mi po be ya popo ra me nuwe be nyawo nti obe dopopo wa ba gbe nono le tomo enu ke tu mi do onatef le Togo ba ingbanji o nu ke tu mi do onatef be ra tu le Togo ba ingbanji onatef anto comme ni be ne ma de le comme les français au gbe me a ya globé organisation nationale pour l'accessibilité le travail et l'emploi des personnes handicapées au Togo et comme ni be do wope ke le do kwesinu be yakpo amenu be jena ogbo wa be do wa be school yi wa be agbeminono kakaji sonde de me wa godo vevere ani be ne o nya gbeto ye edom la si o a edena fun be atem haya adata dabo ka mi webe onatef akpɔ de ne be amekewo edia to manyamanya me agbetɔ ƒome ŋutɔ dina la de ame nuwo ɖo aga wa mu le nene me o mu nyɔ nene be la yi do wɔn eduwo la nɔ ye wa tsã we kpe ɖe nu ke le wa si ye wo dina la hoe le wa si asɔ kpe eke wo le sãn wa mi wɔ be onatef ba tem de nu me ba ku nu me ye ba miasi na ame nuwo kudo ame kewo le lamesien me pata ne yatem no agbea le viu se me do dulo enyo mi kama mi se onatef be do onto gonwa fi onatef afika le Togo ba ni gbaji o onatef antoa ele Togo be du pata me mi le mi avait siège à le Lomé voilà mi le bohwe ni so loi de décentralisation en baba Blombe, il y a 117 communes les Togois. Maintenant, Fado 117 antennes les Togois va y savoir. Wa
depuis mi mais si bere que administration territoriale en tom mais fini no que mi la trop dodo que be on a tafane no commune sia commune mais les que mi wado sans aussi be voilà te pour antenne me ve ala me ton les commune de Kamefa voilà que les 117 100 va yi wa mi la trop joyedo de ni non commune mais mi podo na tefle amenira par exemple mi podo on a tefle en foin hein wa mi a do les on a tefle Vogan donc a mi a webe afi de pepe ke agbeton amenu wo lea on a tefle là no frune ba tem do alors amisia mene mi a na mi a no agbe ne amenu wo wa te wodo wa yi wa no agbe me si gba me se ne ba devina me se me ne ke o e be non be don amen nous dia et là don me si me dit que ne mi le yi mo dia matin de gomen fa le yo ki me ni apoto Gaëtan di ba biobe de ne mi le poku de onatef be ka tuantia de amosa me keni wa malo amanu wele to goya no me amele pepe le onatef ame le fifi o le blanc o le il est blanc inclusion benya inclusion mais si ame ni no e no ame de que mete de mais si ame ni no ame mais si ame nya mais si ame to mais si ame te we mais si ame ne ntete kelesia ngba de do aga ni no fiki ni ame si ame que pele yi le school a oni amenuwo onya menuwo ton la school ame pepe kele idome a onya menuwo la idome ne selon la de o ne church lani o lani o amenuwo la Afrika gbegbe le kwa agbeto kini amenuwo chan wala wa agbeto menuwo wo keke manya ke de gomena me que omnia menu omnia son wa si bebe ate kafla nzi que to a obi nyam lemo wan to no le wa do ko me a ono na nwere segbe o de blibo nene ka me bu ko le me o po na we ame wa nde hote do nene we na do wa ya ne amanu wa podo re le una tef be ga tsoba pajare nu ka wa wo no wa podo le ko oru wa to Gaëtan bon enyawa na menu wa podo a omu hiala onbu sigbe ke ame ki omnya menu o wono o wa chon ko ogbe plado po alo school nya do le la kwa o chon la yi abio afiko la po edole lawa ola howe umnya wa ne ko fa e wona na mo sigbe o ma te wo do sigba me sha me ne o entie mi onate fa le jagwa be ya de nu gome ne avec odo do peo ne watem ho amenu wo chon ko nya do ko plado allo amenu won to atendo wa be do peo fidia mi seve ole po emore ye nyonu vide le blombe ye do ye be do pe ye ho ame ke be ho ile pompo be ye pe no ani amenu wo nyawe muni publicité yo en tonto beni le togo le fie de viwade abom ver que mu wana donno a fo ver que mu wana donno voi de tafla ne la yi ngodoa eno e penado nti c'est ça eno nyon nyagbawe nyakafule nyon odome quoi et diviwa le ngotine bene kune avo quoi et tatide nene ne ele pompoa debe pour impossible nous si alors que parce que me connaît et l'université et la psychologie et l'université et les masters actuellement et donc et les schools et noir pour trop kwata o gbebe o ma ho yo de kupede on est fien wane nye ovwa gwa be o ma hola à chaque fois et donc ko na a grave won kaka de via université fifi et kaka don to do pelo e do pedo susu telesia wereke kwa ole ni wo ke ameko be ho o lo do a o de susu wa we awon ni o we ile na be ame o so lo do o podo so lo do so le po wa so ko bi o di so do
ouais bio school donc amenu ouais exemple ouais bien sûr spota parce que c'est une réalité il y a un tonton il y a des peut-être quoi donc et noir que perentia kudo ebe pour me to ku ron ko to o we nabe e de viwan e funu e do dope ne am de do fun fifi wa ami ko le do le be dope a o la no chômage fifi après que t'allais ok mais beaucoup d'emploi descenti et de que à deviner wa mala menou e nya kanti vivia bloc de doyanti kon bon mille projet emploi décent pour les personnes handicapées au Togo il te dit EPV va y voir et puis ton émis a son projet et puis que me ya et be wetri v quoi mais et mi la doit citer un projet emploi décent pour les personnes handicapées et comme il be emploi décent et do tonto do ba devi do ba dalena mais et ne emploi décent et les ego vovo nous voir ego ke di mi le gbendo yin be no la o le wo doa a wo do a du tourner donc o le wa a mon genti ba de vie non que le doa te pe que le doa le a ne non ne ni te pe nuere ke do nu pata le me o la te o doa do non non me nu to di que le doa o la do assurance et ne o le doa o la yi kondi le me ne ola no o lado hygiène les funu akpo brokodi akpo leleme ne wetrikwa wa tu fe no ye ne aso gawan so no ahome ahaya ho atu ahoy a so atople nke ola te so no zon so no yi do pe a no mi pataki o yabe ameke ona do abazele nti gba ameke wona do a nyameo do nyameo gbona donc le ki ola o do adoye o ma no do pe ba no du se ano se veve igbe ni wetiri kwa o ma tu fe no si be ki o tu no alo o le do pe anto chan o la hiha o ma vo e nse ma donc ko le we na me sia me amenu we o chan o nya gbe to ki o nya do le o do ni to akwa wa chan do ani don ton to ni wa wo ni alonu do le wo yuvo do le wo on to edo do pe o e pata ni don ton to ba de vino ba dale no na po e gomele me atin po e don atome a o cha nyonu onyu so nyu aposoro ade le me adi via de vio school ni atevo le agbe amenyere donc don ton to be avun ke amo hona sebe amenu wo matin wo wa enti emi do projet ya do emi le fifi projet ya c'est bien que mi blenia coopération allemande oui pelonti le gaba pa di kudo CBM ye mi le wo doa mi subo les projets à mais nemia de BMZ kudo CBM to le mais awa le kudo mi antia mi les CB FETAF ONATEF à TEDMES kudo ANPE kudo ANVT we ni ha sosokyo le wodoabe togo vio pata ame akpereka le togo be duame kekewa wa kpo gome amenu we akpereka wa kpo gome le nebe projet ame wa kpo do alo wa do edo nu ko o la so doa no de o kla do yo wa gam le wasi edo nu le wasi wa te wodo wa mi gba egbon projet ane amone se gome na de ni bo nya menu we kwa o ma te ntetere pem nlenti o tete la mesia menti amenu we de pe le sibe into lebe la mea ele sibe ameke le la mesia le pe menene ke ne fond de ki antu asibe il a te zone ne tu fa il a te pudu fa amenu we pe a ne be le chame la mewa ame poto pono be e inde hotedo ao nde ma obe ni e sona nde so tuna nke zebe hotedo media wa amionto ovu na nto le wa do kweme amo nkubibo pona we ade odo aga mi le dibe ne be no wa
il y a des gomina mon gbano wekio ni n'y pas tellement no dule toi mais il y a vivi à noagbe à l'amia non à inko tout toute la famille. D'accord. Honorable, les que mioka mionte va ici au pour mon temps. On est à pas nanya. Il y a un on est. Ma chalami. Ya. Fais-toi belle. Bon. Non. On y a que on a une COP. Anglonko le asosore me ene okpowe olate odoa oni do toye olate devidane edua edime viola chanwe yi funune awodo adoli yo de funune awodo ne edua me ba nyo na yo ya no edo ba na yi ya o insian ke hiana gbeto wate wa o se donc nyam ndo pe na avec au chama nya ewancha adamedo agae nyemja wo politique les filles ino a marqué gombe parti que mi gbele a parti avec apetoga yakafibe ni agbeto dilesi parce que à un moment donné, souvent, on va avoir Américain, il peut venir d'autres, il y a ceux qui ont oh, et il y a nous voir la tête à côté et long, mais bon, Américain, il monsieur état liste avec mon et il là l'inconnu parce que et quand il est là dedans et doit avoir comme une donc il doit aller assembler ne madijoa ne droma wa matrova e mwadine mande e sekio nyam lengro na du coin so a de me na ni wa iko to keke e difiter ko pen po le togo enyo le yakime di ma jobe de honorable on ko yana be amanuwe alors me kenyi personne handicapée amanuwe ameke agbeto ke gbongbon le si ye be don tilan voit inde au close be hote do nene ela teni afoyo aboyo ela teni kurio ela teni toyo ela teni susume mkone tututu o amene to ke wanto olate wonde voit inko ke le plo hawaya msogbe ni watem zane ne benu wa onyina amenuwo nto ni wan to le ko sinu le wabe ahome wabe do pe o waba sisa pe wa ne o dranu siando na o le ke be dano alo dino do a o ngbanina amenuwo wa onya amenuwe gbe nde hote do we le wabe ntilanti ala wabe susunti ala wabe l'essence hein avec aussi nkum le kudo et tom le wa et moi amenu wa so yi sens au boy qui ont les 5 sens sont touchés l'un des 5 sens ne sens de cas est touché na mais on y amenu wa les français personnes handicapées. On va personnes en situation de handicap, personnes vivant avec accident quoi, on qui à la paix, personnes handicapées, hikona kikem nai blanc. Les Nations Unies néné là yo amenu les personnes handicapées. Moi me veille personnes handicapées. Et bon, amenu miami le miade gbe modifier. Egbe me ni pour pour amonu webo nyonti ala personne handicapée nyonti ade nu ke tutumi gbia ni va le brina amonu wewo ale ke mi so fun no to ayitia awele globe le foto getan e nu ke tutumi gbia va le brina amonu wewo ni le brina personne handicapée be wata wa poto awo ego ibe agbitonto dina ado mama me agbitodo me yewa mi brabe ma oya brabe mia lo mia no vio wa mia no vi ke soku o le nwere latem nonu no ye gwa ora po egomele gwa ye mi gogo na dieji ni ameriko se bible be nyado kwa labe yesu egbon la we
no nanu ameke la te wa nanu nko won de pepe o ameke o pobe mjati ne ndo ntete ne kwem le si wa no nenu a o nanu ma we wa donc les agbeamento ami wana sigbebe amenu wa nde kwem le wa si wa te nde kwekwa mi de na odo aga ejona fu ewa mi obe mle nenu hihe ameke wa duko pata onai wo se be ngba ni nene o mani nene o agbeto po be ni ne gbongbon gbe le si pe ni agbeto donc ke mle o ami di mi ade nu mi na mo yenu amenu wo le school sigbe mi sem nene o le odo sigbe mi sem nene o le pla do sigbe mi sem nene donc o le do pe sigbe mi sem nene donc mi awe be mi akata mi ase gome ni mi anya mi anodu ne ndele e mi aso na amenu wa mi aso na we ne ndele mi la hola amenu wo si la so dira mi ave agbeno no do mi hola wa si mi ave egbe par exemple là bon mi les ans téléphone Android smartphone kuto ne mi le WhatsApp kudo to wa endole no mi la pompo wa ola te so picture video dile e muamea si be ole konu o dile jo o ya to na me ave yele konu allo yele kisine allo ile loin allo ile bidi allo ye so lo bia so plata kuto won kiki wa o so le pompo ke ungun ni pe na me wa ka me ahoya e se nya ko dila gbulango me amenu won ti onu onoro ah bon amenu wo o nave o nene ni won te nave avec aussi et tom le ale o ti won te o téléphone wa we nave mi ami so le aussi be mi atonene o agbe vide ki anu anto amenu wo dra na gbe me do no avec mi amenu wo anto bon si be ne mi jole won dia mi ayi si be ehun lori nene ke ne o le kwififia ne edileja esuglas nona nkona na fufu ale funu ala tutu si ajo na te npo nuere amenu wa ke mle po nuere wa e inventer ne benu so america va ni bandi egbe a o ma po hun le po o le ro e mo we rétroviseur 170 fi nka menu wa we dragbe to be e agbeno no be nzanzan nuere wa vo le ya me ko to agba so ye dia nglon etoto nglon nkuvi toto fia nyaglon mais que aussi a formule wa télécommande que mis les gens tegbe la fia fi sur les hunhun sur les humo sur les deux zones mo sur les hun agbo sur les hun radio sur les on de pe télécommande wa ame noué inventé chan e gbe a formule si o mais la home accident bedo America e no ale jole e do accident be la home parce que la home a tele ko ni avec les do venir pa voyage no anota la ni ba be no zimbe mo be e ya mission bu ne va ne apo zape a e va ti wa ko to ni do to san électricien benia into so nu veton le pa check pa so tel comme ya no ayin no pe ne ya no zino do ne no to no tro do ko sinu e gbe ba to tel commande en chamelisien donc ne mi so amenu wo be jeno do du so do a mi apata be agbemebe nyonyo ye mi lo won ka so yi sisime to ayin ko ne egbe amenu wo ko mi le blon e kuvi mano si eto ma senuna me afomazona me ko to susu wo sigbe nle ko nwede oni ni ko to ke wa amenu wo be nono mi fofo wa ni agbeto le pepe dinabe ya nu agbele la mi seme ye ya nu agbeji dide ya vo wa kafra wala nu agbe ne odo epe Blasi par exemple là au lagbe on no gbale la mission depuis pento chawa au matin zon ala pudu sibere que au zona au fond du kodo pe wi nene o wa gba te senu sibere que kodo pe wi
et puis il voit ton sur les yon et au les pommes nous couvert on prend fou et tout à nous pour na il va laisser nous là ah ouais tout il est cool donc tu vois on va coller 1005 quoi beto les 5 les 3 amenu et tie ma ou avec ne mi tem long amenu et mi c'est wa gomé mi dit non non mais nous étant na wa chanta na gbe nous ya mi anto mi abe sisi mi mi di jirado to la na nuere afu nuere ele agbedi di me la mi seme parce que ici à nous les espéciaux après que amenu que we nya gbomi le wati ma odo sibele ke am poto to wona do le so mi odo ndeku ke amenu wa do tonto ni amenu wa ka flaro e do a ndo am wona ore e ni amenu wa de vie discours wa et que et ya tebe amenu vie wa me a et les school les plans sibele ke eto hatio ton les plans nene ouais ya balé on pe ou nene parce que ndé hoté deux la ton que hoté deux on mais et les plans si ba monsieur nene donc et balé anciens balé ans sous balé ans dame ou so wa monsieur mais bête so les ti dona que hoté deux agbe balé non à monsieur niveau donc et do un cerveau so to monsieur menti que va do mais éclat do et vélo né mais il y a ne mi la peur do décider amenu ko sia form lo a no wo shume ka be do na no kwa oh amevem lo de o wona nyide oh fine to donc afi ke mi le wa si o a o jirando na me o be ne nyona mo nyon to mo be na na ro wa we wono wa mo be na wa ele na me no si bebe les que les bons on y entend on les bons donc on y avait au doigt numéro on avait au là où numéro quoi parce que né et ouais ma so non que be inde côté do wa so en so quoi non donc on a mais nous au doigt ni a bon emploi de 100 que lui fier niveau do mais que toi tout bon mais nous on dit na be ni au doigt yo po doigt yo atimbe o il a dormi de gamedi do gamedi to ye tona cha gamedi supwa o foten o ko le afide awo o na to ka foten o nyori ne o jon to cha no va be do pea la ko ben cha no le dodonu si bene ke sova o gba trop pero te po di onguna gamedi o di na be ya odo be e do angba nyo se no apo o si bebe ye wava adidie yo so yo be amenu wa nyanti o awo wa be o mo nle nya amenu wa edoya elewe ele devina apetwa alone nto elewe be do ele devine be so le no e va gbe amenu wa to do pepe ele vovo edo negbe le adapter ne nke le blibo le amianti o kwa nous avons adopté. Il y a accessibilité à une qui est là, on a été yafilia, on a été accessibilité et les euros. On va sur les dos et on connaît à menuo accessibilité à 100 rois né au 300 il y a 100 là étage mais à mettre amener né on doit ascenseur à nous balai la message mais tiens et va tirer quoi là mais quoi on va doit ascenseur on va non plus accessible né au so keke allo et so keke allo et lori et aso do aso to la home aso do home a né on beaucoup le funwa on va te so yo on la quoi on va te drogo donc on va o donner rampe on te so que to on peut on a beto gamme ṣùgbọ́n va le powe o le na beto wa mo won dede ko ni ameke si ikum lo a e chambe accessibilité level e sitom lo a chanto level si afom lo a chanto level e ameke si susu me ko na tutu a e chanto level accessibilité en toi elebe ni o ja we a ele blibobe e ameke ni amenu a e pona gomele be so avec un tonti le onana
donc ami wo la te do pepe mi le bio ameko do pe o le na do amo o le na mo lo do mi ho aminu wo mi atesi opo mi anto pe wo tele ko mi na jira ho wa yindi ba me ko mi aminu wo wa oni je wa no o chômage yo lo wa aminu wo to mi la préféré o pe no wa on essaie para inti mi lo do kudo ANPE kudo ANVT do puisque ANPE agence nationale pour l'emploi o bona dona mo donc ami au mondial aminu wo be don tison donc ami so onatefo gogowe din menawe ye wa chon de en mena do pe vous que on a do kudo ni ki on a kudo ANVT chanwa donc et on encore de fou ami on avait de ko mi abio ko be e de fou be nyakim li bio ya amawate we wa me se ni hono be ya we ko na le ngba de aminu go do aga depuis et so par exemple là et so et on so que egbe a ni j'avais appelé t-shirt aou singlet yé ndi m'appelé yé mi fiosé me qui fiosé me a yon vi qu'il est sanoa eva et do gbena mwari nyekudo travail et do gbena mwari quoi et puis on me kan le dima et on tene venu avec ndi y avait pas là et il pouvait me lever ni to ma be po le ke mo le loi ni kan ti me le pompo do ya amenu rom ni donc anti me ma de gom ya amenu ke ya ni le po no e c'est ça donc ye mi quoi que eja sonwa nama eja ni to ni gbele kwa na le ke be ya qualité c'est le cas quoi que eja so pa ele bio va bien et comme on veut le dire alors comme veut le dire ma c'est continue be imani na into cha quand yingba ja pleke o injo kwa kimja jwa apeto ansu e chan le su ko eva we yingba jo la be nwo yon be fiam be non be o mat le mobe oui wa no didi amene ni oko apoto e mo ka be po impompo ne se nyare chan popo na chan se nyare nkan tie be la no toi me vous dit be on est angenam do alors yin ton le funu nem di be ma do angena me a ma do angena dai nyama yin ton nyamja asite ka ava funu kwa ka adami do agayewa afuta umezunu leyo me ade menyi bi amoyeno luna sare mo hia tutudo no ye wa be veren to gbogbo de le gbo susu me ye apeto abel fofo e mi ano webe mi abe mo gan ya dike mi se na nyere fire tano do mi ano do tutudo na amenu eduko ni wa no si amenu wobe jeno gome ni nyatem no dune juni bano na yin kwa sham de gu na mi ija ele ona va me trova ive flower ojoa oh e be kwa apetwa e klom do wa e to na no be nyanye jo be fia enye bo be ao mponyo njoa imploa ela nye blibo wani trova eswa ela kwanglo beke donc njo donc aname tutu doa entie ne o le school a mi teacher option aminu option minu wa o trova bien a test mi po be o nyanu ama no nye wa dodo gan wa na nayin agba test o poke ko nye donc ya cha keke wa ni le eleme entie le gbe mfa amon han se o nye wa o nye o se wa o mse o donc enyina fun pepe de enyina na menu wo ke ojina so sigbe fifi an lo mi de pour ni donc ne onya même les vodiare ne onya menu wo nkum la si o a gare mon to chan fifi an to avun no na mesi avant o plan ebe elatem aklo ta file pepe a son so fi on so de pepe
wane au plafond to le modi que toi amor la polo ola tote duntio ola non liliasi avanti oh toutou elle est jolie oh mignon beau fois oh bien pour na OK le plafond lo voilà alors pour la voir et ça discrimination qui discrimination et maniae ouais on se veut et l'anto chanyo amenoué mais non mais c'est une aberration quoi donc nous qui le cas you go malo je vous dis voilà et nous nyamwo gbogbo de ko to le rodiam ho trio gbogbo de parce que mu inventaire en ke nyole il faut gbo no nyande ye olewa negbe nyo kwa ola ada sire jo lawo jere ka kwa ami bo gwa to ala wa manyo wa ko to ka no mani wo kwa ni no so yo vo gbo wa ka fla na milo ni so vo gbo wa ni po na be asi holi no asi ni nyo voilà encha mia lo mia be do mia be assistation mia be initial que sou mia be denibandia mia le ade il a quoi que ma unto la gbagira to go ni apia after Miss Winnie to ide on Nigeria to ide modando pièce ni asen ke daja ka kwa nu fletoa ni to ya to ba ni mi to yi nyawa senga kaji Wezon Yo, ma fleur chocolat kilo attends. yo Mi konzi. ndi mi apono Nuka wo mnu wa metosi ale la fisia. ajosi apapo no e onye Ma kwa mutase. ajosi apapo no nu wa meto e onye gake etendo pa jo si wo le popolo le nonomo nyueto ame je si enye be exom da jo ame Oh, esi anyonto. To gba be nu wa meto menye ha, mete do nye do fe. Si fia be nu wa meto ha, do fe no fe le do la do. esi enye gbedasi tso feta kple pe hado to gbo to BMZ kple CBN pe ga pe kpekpeɖeŋu me. Madame, soyez la bienvenue. Merci. Je voudrais 5 kilos de chocolat. D'accord. Bonjour. Bonjour. Directrice. Cet handicapé vient faire quoi ici? C'est la directrice de la société. Très drôle. Eh oui, la directrice de la société est une personne handicapée. Mais elle a créé cette société qu'elle dirige avec efficacité. La preuve, elle m'emploie. Ah bon, ça c'est génial. Malgré mon handicap, j'ai pu créer ma société. Les personnes handicapées ont donc elles aussi leur place dans le monde du travail. Pour un développement inclusif de notre pays, facilitons l'accès à un emploi décent pour les personnes handicapées. Ceci est un message de la FETAP et ses partenaires avec l'appui financier de la BMZ ici. Milako apeto gaitan aumezune kenyi sof unoto bani ona tef be tatol togo bani bani eve de nous nemi kude wa mu walo personne handicapé be dina wuti wa be doy ko wa woy a videvano e amoma kpok guvo wa nyanye de wa chan lui kemia de senyi be denal wa sisi mio kenene apeto gaitan ne me laisse vidéo alo me le kponu wa nyale kaba sumene ni be na mo java na me le donvo ni ame no va le yere nku ko chokpo na o e ame ko le don gba ku ame kini wa mere le ko chokpo na o ni mi to nyawa on pono nyere no le pon to chanyere ame gbogbo lo ame do pono nyere ame do pono nyere we ame do anto ya lo wa to anto cha mi ma glen to chon wa o akiche wa no ni mi le dome intie mi le wo tutudo na amo sigbe gbe mai asin de dia ma do nyanti nyare wo gbe ne mi le dome a ye amenu wele o ho enya me ye kuto a ehiabe apeto ke le dome a ba ho make monje nontia baba na tutudo do to pata so ame do to ame nuwa be jenonti ebe agbenonti nke wala o to nti ele sibe no ho amerike mu le afom le si obele ke kevi me fia wala webe bureau ke me bela o dole a Antoine lolo
ne be keke bia ba te no do bureau ami donc a ma so do bureau de pe mi o bureau qui là te no ami et bureau mi la lo be ba te no tro nyode ya so nai ala so jo so do e to be yu do be le wa ya ne mi so mi ki doto ke nyame nu wen kum le siwa wala tentona ino viko wa ko toni oni doto fia les contrôle fi subo bureau les subo ne ni les bureaux de mia ni banon huideo ya tui alo mi hui blibo de ni huido mama me ko to a ame kim le pono ani ya se be e la me di en tout que autour de alo en tout que hunde wa ke le di wa en tout le mama me a e le gbla e so hu le nkume la bo a fi de ko to donc qui ont eni tutudo olana amo yolana de ke olaten wodo don ko la so wa de ko la adapter no do la fion ma quelque to ami abi do ya mi ari ko so na ya ba mi se mi la sigo en poa vo to pe mama do me de pe ngba na yo mi se mi nyawe elate odo de ke ye la o do de gbo ye be do ba ni wo ya de ke ye la ho ne chan ye be do ba ni wo do ya ba mi se mi la no avo le be do gbo ka ne ko ran de so oh il y a des fous ah on est plein de fous ne des fous qui ont des fous na maouye ne des fous na mawa mauma lobe ni na yo qui m'ont lobe na pas na même des fous no comme des fous na gbeto chon oui bien à casser les mises en œuvre oui à des chicken boy action de je voudrais les jolé bientôt qui l'Amérique français ok les français quoi les bobode qui Gafoku ouais yin balé pono wa quoi bon et les mairies de Paris il y a qu'un ligue ya et puis weni nebea et Merkel Funugame on avait Bertrand de la Noé quoi et va yo mia medo ko le odo wa mi nya menu yo kudo me bo ko nya menu yo a do to vo et les dibé Paris a ni nya me siameto ni siamene volé me et que mi a do ma mi do la de susu adadam ah no et mi wona boboa mi le we bele nyon nglobe no le métro mea métro ampo no les stations de mea omjanyawe et ya le avion de mawe et arrêté ne la voilà ya fiko ja yama pomolio et wacha et nyawe nous avons la technologie pour faire ça faisons-le. Et il y a des ingénieurs qui sont capables de mettre ça en place. Au long on soudé parce que à Messia mais là-bas on soudé on avait une retraite. Voilà. Non. Et il y a elle a des fenêtres une top parce que les métro mais il y en a presse, il y en a journal, il y a pourquoi elle a non le fond. Donc métro mais adjoint quelque part on a bus temps les doigts au long l'eau à mi va se doit pas parce que mi là une quoi on l'a dit
émission donc elle va ni tout do na mo to va yon souvent qui mi ja na ameko kuna bossa bi se wona na lo boss quoi va ne va acteur de nami acteur et belle qui ya sonwa association avec okuna bossa va elle bossa mais que elle est quoi à l'enfin qui à l'enfin quoi elle va se donner au lieu station qui voilà station qui voilà dire là ouais c'est là encore d'abord fond que toi fier de toi et tout yes frère ya ne va jouer rôle quoi na mo nyabe ne to ba se gbe ne ya ke be na noa il la thème na vomé dans l'eau ya to station tia va yo ya mais comme le pono ya et les taux d'IV ne we pomponer ne agbe no de dépôt donc c'est comme voilà une question en le fou qui a comme le dit et bobo be de gan mais to le métro mais quoi on dit souvent mais non souvent mais à to j'ai do dans le fou à petit quoi là ce moment afiki o so na mo mele a minyawe o tenafli e do funu ko to wa inane a photo ate so mo le funu na passage côté alors wa o to na japo video do funu ne huto ngba ba no do me so no trottoir radio wa gamia nyam les gens enwa Kanya, une canne électronique. Venez pour ndeke et tout le monde na et bon et on a ça inam quoi. Nyabe et moi mio, ma to mo bu to wa ina. Wa et yo je si ango ibo de et no mte na enu ibo. Wa muy dichon mu koko. Wa nimte yo e mloe elo atamena nsumena mkoto nsivika kari mbobole funu kwa nduku kaka ye qui va fa amelo va bon que toi que va bobo ça va aller et du bobo et quoi et au de malom so moi so yi kimliya maire adjointe à les présidés Bobois oh monsieur mais vous êtes en retard c'est pas de votre habitude dans vos habitudes ça mais madame le maire si vous saviez ce qui m'est arrivé elle dit ah bon qu'est-ce qui est arrivé et moi expliqué les envenenés j'avais quoi ouais bon cas quoi be babare wa be fiare de kemia o ne ngba jokio yin buta men to chon kwantino wa be fiare noa comme epotinia kanya électronique ntem dinasinu iboa et noa ke no na e mo to le funwa ni ma dejo ela nai wa mi la wa dobu mi akoidi ne yidia kemlewa elava londo pour domenam pour doya encore ni afile que ne nous lo ne ela vi obli kaka de ne o kwa donc avoir ela ni nous miawo etane sigbe ele prototonene alors on vire le rond wa si nous hedwe et nous hea na be o si bene angone ezando to chano ezojelia ela klen nyawe ndele funu kwa yo so e chantos non fifi no yi Paris me fia e ko la ko no yi France me keke wa ko la ko no yi Europe me keke wa ko la ko me bo ko mi ngbonya lo amenu welo wa to nous tonto ke yo les gens donc oui
amenu wo orate odo si ban sem ni orate ba de so tu anke an sem le po kanfla de ofa okay le yo kimi ne nya se gom ni da pata o mezunu ya amenu won to ni nya ka gbon na no aduko ni be amo ton ku bara le po nya ka won to gbon na aduko amenu wo amedo le a o tati rado kwewe wa zon odifa ma nwa goto ba zo ndi o amedo le a o donenti do amedo le a omlo na nu sebenye ha onene to le me ke mi ya pe ni so a ke ame omlo na am joje de kakoto wa ke njua nyi njo pochon ntro ton kenti em jua do na onwere asi gomeno beto donc ne mi pa menu ware on bana enuwela mentio ma obinanae olene so jijime alo la le la fokude me alo la le idolele de me wa dolele wa o ma beo no la banu wela mentia ki wa ele enonti eno so na wo nyonu vi e via didi va muni tegbe chan no didi sigbe amenenia kanfla do hian wela le de kafa va allo nimle wa le vi won be mama vio togbo vio wela vale mle na me pododo wa enyina enu le lamele didi me edo me a enyina afoku accident allo dolele fia ke mi nya fibe o mbane wa inti nyane npo me kwa nkina sinero npo nyonu a nkina sine ni nkisine a esibe npo me a nene ekebe dididoa ekebe lolodoa ekebe hwedoa eke npo epompo nyabe nyonu epompo nyabe nsuwe nsuwa nana wasi kemna wasi ya mpoze rekabe amelolo ni ala medidio ni allo bon apeto abel on a mbel la melation duna nu fain de lemito donc enyo bon va apeno ke mi dogo agbe a otonambe awuyare ke dodo die a awuyare ke ye dodo pantalon tepe ya afakpa ke do ya ni ne ola do na menu wo surtout ame ke omle le po wa ni ne ola one wa ye nyabe a ti gbongbon do fo na do ko na so afobinu be ngba se be nkoro ni sin ko e la nyabe ole funu la tingo ya de no me kem le ponu wa ni o le pompo na me ajon ni o la de pani to chan ya le hlen nya ko le gbon ale enu to no o mnyo o ya oke o mni amenu wa o mnya be la tem hlen le nu to na ne le pompo le pon kuma ne o ma tro etado afi wa no pompo ne sibe kem le se wa ete no nu wa no gbon ya fa ko to a o e won ke wa eto ewu e gbe ndobubu voilà et ndobubu amentio ndo agbeto nini bubu amentio dignité après au maison les projets que mi devait go le on a tef bakwaji le pede amonu wonti ade egbemere c'est comme il est le projet c'est que ngbensen a menuwe a pede kai projet a le di la do alors les togobani bankeke di mi do me do me mi di do nawe mi do me do pakla me mi do me do mi tu mi na etu mi tudo chambre régionale des métiers chambre préfectorale des métiers kikim so sinkasiwa afuta les Togo be anibandi mi o medusi me comme il dit quelqu'un soyi donc mi avec au plat d'ovo ye ntetem le wasi wa tendo do pe wa lo do nu le wasi wa mi bio ko be wan tone di do pe afike o la tem wo do ale a mi nana we
et donne qu'on la sort d'oa il y a notre studio qui est là au doé à moi la te va donner doa chan il y a avec aussi une dem les que et c'est fauteuil roulant que la te sort il dorme à sort d'oa fait que toi il y a avec aussi chanumlo nke be hiana mea e be la ten pe zen so yebe dorme alors so be do quoi mi mena mo keke vai to pe ame ye mi pompona et du coach la fi vovo mi bowe le efiosa me mi pompona et du coach ne watem pero amen wanti watem lowe watem gogowe ke o ma vont de pipo donc ami inko mi bowe mi la wa mi apel ka mi 20 wo mi 20 wo donc pe ame be do ke mi le wa enfin mi wo alofa la fa di va ivo e ya ke mi la gba ku mi apo be ke mi ro e la teni alofa blave l'alofa dio alors alofa v alofa de cadio e ma be ya mi pobe e do azon nwere mi do pena mi ko keke o pedo yancio BMZ CBM FETAF ANPE ANVT ONATEF atedme so ke mi pedo Togo mi pedo préfet onti mi do pena préfet parce que wa keke ko gbele Togo apa odomi alole nyame o lon o bomi e o enfin o boamo et mi pompona wa to chan do gbogbo do vana yabe demi do gokudo du ko o chan va pona et du ko et mi do pena mi a radio to chan mi le homi mi le nami et moi mi atem wa kansen kudo mi le et du ko wa seni wa tem non pipi kudo amenuo to mi de amenuo fa mi de en gbogbo le amenuo si la que sinon nous e veni quoi ne o janya gbeto anya amenuo a lono dini onde plein chan dem la simula te pleo et nous beni va tuname va ne va tu anya be chan la modo me e chan o la temui ye be so to e nyowe atrozu e hulan ala atrozu sura ube atrozu e sura no parce que on tola de son bois no ano body joy son bois tete bon donc atrozu hulan parce que ne leo kwa njona e leo e va zengbo e non ti e donc ne nuwe alo ne mi agbon bon mi ave nuwe ne enu va zen amegbo agbetogbo to pe chan la no parce que chan e be agbe aye won gbe e chan la ni enu ananya agbetogbo belale donc ani lewa anyabe chan e ma wo chan ma wo dibe ani amerike olani polinu na gbetobe wate sodio alo ntocha adalo agbeto pomeato akpare egore mi godo ne même ova nanu ame nu wade cha ma wo nanu wa ela tro yira bedi ne amenu wa fion de cha ma we edibe enuwa akple so ami wa gbo egbe ma wo na nde wa nka amenu wa ami fefe oni le iyame mi do no buwe ano lonwe ano jirawe do ano po jijo do wanti wa wodo wa de strong wa school wa po jijo si gba mi se re o ngbado dago ade awo sisi ke to wa e wa de kuku nya de to le mi ngbado mi o gameke na mia tetini oti nyeke ma biade il faut se quoi les communes votre mais les milliards et que le cadeau na tef le fia faut au maison bon de kuku ma bon yimyane e le bubu me nwerebe ma dogbe na maire bubuto les communes vos 3 millions la dogbe ne fa dogbe na maire bubuto ye ma tonebe les lois de décentralisation mais au les deux commissions les mairies au mai commission de l'action sociale les actions sociales mais au la thème ou dosso à mes
ame dahe ŋuti, ame sisiwo, ame gãxo ŋuti, ame nuwɔ ŋuti. Ewam nɔ me sɔn le nyanye sigbe eseme nɔtɔa esɔ do me le sia me le funda. Ebe trɔ zunu na do afifi. Donc ewa miagblɔ be miava kpɔ monsieur le maire ne miaɖo ONATEF ɖo commune vo3 me ne tutu ɖewo le ŋɖewo le dzena ɖewo le kewo le commission action sociale me mi le di be yeawɔ ŋɖe na dukɔa ye mi mɔdzesi sugbɔa amenuwɔ ŋutɔ ye la gbɔn nke ehiã wea nyuie ɖe sɔ wu ame kewo le situation ame wa donc miawɔe be ONATEF va na ne miadi dɔ na amenuwɔ kewo le commune me miana tutu ɖewoe sukuluviwo tsã miakpɔ be enyawo gbɔ kudowoe mi le wɔe mi hiã ɖe kpekpe asɔ wɔ wone gbe na mi mɔ be miagbe gblɔ enya nyuie na me sia me ne eke la nyɔa me sia me va sɔ le me asɔ wɔ dɔa o le do gbe na vo tɔ kpata sɔ yebia do gbe na vo 3 tɔ ŋutɔ be ne mi va miaxɔ mialɔ ve lo. Nɔmba kadzi wa to ye wa ke ɖe ONATEF be hatutu ŋuti o. ONATEF ne mi yɔ le 90 59 74 mea mi akpɔ mi alo agba yɔ le 99 32 41 51 di. Donc elle est numéro AMV na alors ONATEF TG ONATEF TG@gmail.com. Wa akere bianti. Wa akere bianti. Ouais, akere bianti quoi. Mi là bon vos 3 mea ni podo antenne là il y a bébé mi a do bébé to et ni miate zondo ne pependo la va na wa meto le mea miate miabe mi bo o to ho gwe enu ava va nto ça donc akpena mi kaka na ameshame le etodi no to ko keke elonambe lolon le jiwenam do wa gbo kwa yimyo nene njojo enwa chani kesino nude ke ma una amenuwa ono na mintola nka ma u ajo solo no pe na mi nene ma afeta bel fofo nka ore ma wo mi adula no po enyo akaka after o mezu mi da ko inva de mi ku do na tefu ba 20 obe ma di mi ka to ba fa nya gba de ndo mi fa ma dogbe na vino ku vito ko divi wa mitowa do akpe na we do da si ke mo so na ya o le we mo le gba na o nse ba na we dijo to helo to ni nebe vio me ye o ngba nungba ti ko na yo ye ni nebe de vi wa mito we no vio dada fofo ni ne atasi atavio atagan keke wa one wa hron keke one gogowe mi hron kudo amenwo mi po donawe mi di donawe mi te opo mi so ame le amodo me e mi akpowe ma devina mi akpata do dule edu ami ma dakpe mi kudo dijwe to here mi da pena foto au mezunu gaita ekenyi ONATEF beta to le togo ba iwaji wani so fu mo to le togo so famo me ba de mi ku de ONATEF ba 20 me wa mo wate pon ko go de eye wa cho wa no abe amoke ne eye ni keji na jeje ni be de na ke nya sia ele wa mo tasi ya ke nya no ju be a to afopo wa mo bo jena ju e runyo wa le commune vous 3 glozande ave ONATEF ba to wa to du de fia eye wa no pe na mo ti wa nya be yu fun kaba wa memi wana jo kuwa mo pa mo no yo mi le don kuwa mo ya mo na mission ku le radio adifia ene mo po mi a ogwale mi be awike mu do la coste orange wa ku pantalon kaki tapete le gonle wa keke wa
et POV a une bonne avance, vous dites, sauf si on qui a mauvais, et on a un baby, on a donc une adresse formation tout ça. Donc, il y a une tu dois avoir on nous aime Après la photo au besoin. Merci beaucoup. Non, raison. Yo, m'appelle chocolat kilo, attends. Yo, Mi konzi. ndi mi apono. Nuka wa mnu wa metosi ale la fisia. Ajosi apapo no e onye. Makpa mutase. Ajosi apapo no nu wa meto e onye. Gake etendo pa ajo si wo le poplo le nonomo nyu to ame. Je si enye be e khom da jo ame. Oh, esi anyonto. To gbo be nu wa meto menye ha, mete do nye do fe. Si fia be nu wa meto ha, do fe no fe le do la do. Esi enye gbedasi tso feta kple pe hado to gbo. To BMZ kple CBN pe ga pe kpekpere nu me. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Merci. Je voudrais. Je voudrais.